सो हेलो गाइस, आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा होगा जिससे मैंने फेस टोन एंड फेस कलर कैसे करते हैं, ऑयल कलर मैंने बताया था। सो ये वीडियो का सेकंड पार्ट है एंड कॉर्नर में आपको फोटो दिखती होगी। इनको आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं बता रहा हूँ। ये इंडिया के फेमस आर्टिस्ट राजा रवि वर्मा एंड इनके हम लोग पोर्ट्रेट बना रहे हैं एंड इनका फेस मैंने ऑलरेडी कलर कर दिया एंड वो आपको पहले पार्ट में मिल जाएगा। अगर आपने देखा है तो ठीक है, नहीं तो तब जाके चेक कर सकते हैं। एंड सो इनकी कैप एंड कपड़े पर डिटेलिंग का काम हम लोग आज करने वाले हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। Me do my two-step. Me do my two-step.